मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना सुभान अल्लाह जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आबाब अज़ी वक़ार, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के जिया नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, चंद दिन कबल हमारी फ़िक्र चिश्तिया के साथ तहरीक लब्बैक वालों का एक तनाज़े खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमें लब्बैक या रसूलल्लाह नारा मारने से रोकते हैं और मना करते हैं। हमने कहा कि आप मुनाफिक हैं, आपका ये हक़ नहीं है कि आप ये नारा लगाएं। उन्होंने कहा कि हम इस बात पे आपसे मुबाहला करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से ज़िला बहावलपुर से साहबजादा मोहम्मद मुजम्मिल सईदी साहब, उन्होंने चैलेंज किया था और फ़िक्र हक़ चिश्तिया की तरफ से नाचीज़ मोहम्मद अवैस रज़ा सादी चिश्ती ने इस दावे को, इस चैलेंज को कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि बरोज़ सोमवार दिन 1 बजे विहाड़ी चौक के अंदर ये मुबाहला होगा और आग जलाई जाएगी। जिसके अंदर जो ठीक सलामत रहा वो हक़ पे होगा, जो जल जाएगा वो बातिल होगा। आबाब अज़ी वक़ार, अभी घड़ी के ऊपर टाइम तकरीबन 1:05 हो चुके हैं। ये आप टाइम मुलाजा कर सकते हैं और तारीख भी देख सकते हैं। 23 मई बरोज़ सोमवार दिन 1:05 के अंदर हम ये विहाड़ी चौक में मौजूद हैं। ये दाएं बाएं आपको चौक का पुल भी नज़र आ सकता है। ये मैं कैमरे वालों से गुजारिश करूँगा कि ये अपने पुल वगैरह दिखा सकते हैं। ये हम विहाड़ी चौक के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, मेरे साथ ज़िला मुल्तान के मरकज़ी अमीर भाई हज़रत अल्लामा अब्दुल मजीद साहब, उनके साथ भाई मोहम्मद वक़ार साहब, मौलाना नवीद साहब और दीगर रुफ़क़ा मुख्तलिफ़ अज़लात से आए हुए हैं और कारी नदीम साहब किबला भी, और मेरे साथ मौलाना अब्दुल गफूर साहब और शुजाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और ये मेरे ज़िला उकाड़ा से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद यूसुफ साहब, ये मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब और दीगर रुफ़क़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई फ़ोन आया, रिकॉर्डिंग देख के भाग गए, उनके नंबर भी बंद, व्हाट्सएप भी बंद, फेसबुक भी बंद। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी कहते थे कि चिश्ती सच्चे हैं, हम आज भी कहते हैं कि चिश्ती सच्चे हैं। हम आज भी मैदान में खड़े हैं, हम कल भी मैदान में खड़े थे। लेकिन एक पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी कमीना हमारे बुजुर्गों के मुकाबले में आएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर मैदान से वो शिकस्त खाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों के बड़े शुक्रगुजार हैं और उनके एहसानमंद हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा इस्लामी माहौल दिया और ऐसी फ़िक्र हक़ नसीब की और ऐसी फ़िक्र हक़ हमें दी जो अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची है। आज अगर ये फ़िक्र हक़ सच्ची ना होती तो मैं कभी आग में जाने के लिए तैयार ना होता। हम तैयार भी हैं, हम खड़े भी हैं, और वो नहीं आए तो मालूम हो गया सारा ज़माना ये जान ले कि वो झूठे हैं। चिश्ती कल भी सच्चे थे, चिश्ती आज भी सच्चे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, चिश्ती तेरा नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, चिश्ती तेरा सारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फज़ल अहमद चिश्ती साहब, हम नारा लगाते हैं, हम नारा लगाते कहते तुम रोकते हो। हमने कहा हम रोकते नहीं। जिस तरह अली पाक को मुनाफिकों की ज़बान से कुरान अच्छा नहीं लगता था, जिस तरह कलंदर इकबाल को मुनाफिकीन की ज़बान से अल्लाहु अकबर का नारा फितना लगता था, इसी तरह तुम्हारी ज़बान से हमें या रसूलल्लाह का नारा अच्छा नहीं लगता। ये नारा लगाएं तो हम लगाएं। हम इस तरह लगाते हैं कि वोटों पर लानत, बेशुमार जमहूरियत पर लानत, बेशुमार शहूद व नशारा पर लानत, बेशुमार शहूद व नशारा के हामियों पर लानत, बेशुमार। इतनी लानतें करने के बाद हम ये कहते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, हमें कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, ना कहीं छुपे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती हर मैदान में हाजिर हैं और ये हमारा तारीख साथ मुबाला था।
جس سے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور ہم چشتی میدان میں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اب یہ آخری فیصلہ کن مبالغہ ہم سے کرنا چاہے تو یہ اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے، ہم اپنے بڑوں کو لے کر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ حق کی صدا، کلمہ حق کی صدا، اسلام، اسلام، عظمت خواجگان چشت اہل بیت۔ آئندہ کے بعد کوئی بھی تحریک لبیک کا بندہ چاہے مولوی ہو غیر مولوی ہو وہ ہمیں یہ چیلنج نہ کرے کہ ہم یوں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ آخری فیصلہ کن چیلنج تھا، ہم نے قبول کیا۔ تمہارا تو یہ عالم ہے کہ آج صبح تمہاری تحریک کے بندوں نے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کمینوں کچھ تو شرم کرو، ہمارے چشتیوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی دعویٰ کر دے تو الحمدللہ ہمارے سفید داڑھی والے بزرگ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تمہارے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے ہی بھاگ جاتے ہو، کہتے ہو یہ ہمارا ہے ہی نہیں، تو جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا وہ حرام کا ہوتا ہے۔ تم خود ان کے اوپر حرامی ہونے کی مہر لگاتے ہو اور الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیے باغ بامن کے بلبل کو دھوکے، کڑا جب وقت تھا چمن بیچ ڈالا، اور تم نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور تم نے دین کو بیچا، تم نے اسلام کو بیچا۔ لوگوں کو اب یہ چورن کھلانا بند کرو، تمہارا جھوٹ یہ عیا ہو چکا ہے۔ یہ ملتان کی سرزمین گواہ ہے، اولیاء اسلام کی سرزمین گواہ ہے۔ الحمدللہ العزیز ہم یہاں سر اب فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ میں جب کل گھر سے نکلا تھا تو خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ یا غازی بن کر لوٹیں گے یا شہید بن کر لوٹیں گے۔ الحمدللہ العزیز آج ہم الحمدللہ یہ ناچیز اس ملتان کی سرزمین سے غازی بن کے لوٹ رہا ہے، اور یہ زمانہ یاد رکھے گا کہ کوئی بندہ کسی سرزمین سے چلا تھا اور ملتان پہ آیا تھا، اور یہ سارے لبیکیوں کو چیلنج ہے۔ الحمدللہ ہم فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں دین اسلام کا یہ سبق دیا، دین اسلام کا یہ درس دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سے کہیں اگر وہ تمہارا بندہ نہیں ہے تو تم آ جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارا بندہ نہیں ہے تم آ جاؤ تو تم آ جاؤ۔ ہاں۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہتے ہیں، تمہارے بڑے ہمارے بڑوں کے مقابلے میں آئے، ہم حاضر ہیں۔ تمہارے بڑے آ جائیں، ہمارے چشتیوں کا ایک بچہ، ارے بچہ تو جدا رہا، ہمارا یہ جوتا آگ میں جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ارے تمہارے سارے کمینے ایک پاسے ہوں، ہم چشتیوں کا ایک جوتا ایک پاسے ہو، ہم اس جوتے کو پھر بھی افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام والوں کا جوتا ہے، یہ کوئی دنیا داروں کے چاچنے والوں کا جوتا نہیں۔ اور تم جو دستاریں پہنتے ہو وہ جھوٹی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے پلو سے چمکتے ہو شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو۔ بس انہی الفاظات کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔